just borrowed Jiro's wheels for a secret mission. Wanna join? Let's get in trouble. If they think I'm a monster, तिसऱ्या खेळतो माझा म्हणून ह्याता गम भांडीलीचे तू काय तू झाले आता डायमंड डायमंड नाही जाणच नाही भांडीलीचे तू काय तू झालं ना कष्ट इज्जत हारी इज्जत मध्ये हारी आहे बड इज्जत खेळायला पाहिजे First blood. मैं तो Need equipment. Sa hemi ni sada dia to kon to toro to wa sada di dar mana mar Help me! Help me! revive Double kill. Thanks. वाला जी तुमको लाभ नहीं दे तू कोचस ना वाढत तर मारी होती गेले रिव्हर दॅन दिते कोई बांच तू खेळायचं असतं हर Need equipment. ओसे बाला सच्ची बाला डिस्प्ले करू दे शॉट म्हणून पहिले तो शॉट म्हणून लांडू बरो ते गाशे घ्यायचे चला ना असे ना आलं जाणं तर नाहीची जे कॉलेज आजच्यावर खेळते घास हो जाबी तर मारले घास हो जाबी बोला तेडी मारले गाशे ना किसी जाणच नव्हतं किती बघस होतं मारत नव्हतं First blood. First blood. Help me! Help me! करू दे शेषकर सूर शेषकर बनाले Help me! Help me! वेब देती Thanks. Thanks. डू डाउन दे इज्जत मुझे नहीं हार दित मैन कौन क्या ना ने इज्जत मुझे फाटा गाड़ी क्या ते अब शुरू जित खेला शॉस देता हरोस राज दे इज्जत मुझे कारण की लारी ना जाना Need equipment. जाएगा ए येता एडा तो ने अरे इज्जत मुझे नहीं खेली ना इज्जत बेशी खेली तो इज्जत मुझे ना रही है हाइसन नहीं जरे मात्र अब वीडियो हर दिन की चल साक्षर को इनास मात्र कौन अरे बेसिक कान करतर मैंने गेलो लो और जोने दिए जा नहीं है ना Help me! Help me! Help me! Help me!
রিভাইভ দে ওর হালা তালা তো উঠছে ওর নিচে Thanks. Thanks. ওর Help me. ওর মারি দে না যার ম্যান ভালো তোর বেটা হেল্প নি করতে ইধর মাথা First blood. First blood. ও Double ভাই কি মেলে kill. ভাই রিভাইভ দিতে ভাই Help me. Triple kill. দাগ জিতছি আবার রাউন্ড জিতছি কই লাভ নাই আর ম্যান মার দিছে হ্যাঁ Thanks. মানে এক লাভ লিটারে নাই मुझे कोयला और वही हो না খেলা বুঝছি তো তিন রাউন্ড দিচ্ছে Resources here. Resources here. মনে তুমি রাউন্ড এক রাউন্ড লইতে দিন খান কি তুমি ভাই Need equipment. Need equipment. I know I'm not পুরো ব্যাগ পুরো কি আছে কইতে তো না গুলি না অন লইছ না বাড়া আরো বাড়া ব্যাগ পুরো না আছে পুরো হ্যাঁ জিনিসে আরো অনেক কিছু লো খারা খারা বুদ্ধি করে খেলো আরে মেনে গেল লইছ এই হাও মুসিক নাইছে আর ম্যান जिंदगी तो मैं এমনি আছে First blood. First blood. ওর নিচে মেন নিচে আলাদা তালা टक्का दे Help me. Help me. जुर्माना দে রিভাইভ দে ওর দুগা মানে আলাদা তালা তুই রিভাইভ চাস না দে মার দিছে হ্যাঁ তোর রিভাইভ দিব কে কেউ না রিভাইভ দিতে কর এটা শেষ और फातिमा से Double kill. ওনার ম্যান আর কাছে তো কি রে হালাত না এটা जो करना है जो मैंने की किया ইয়ে রে যা আছে কিন্তু ভাই যেতে যা তো ভালো হয় তোর লগে এটি যা ম্যান কো ঠিক আছে যে যে বালা খেলা খেলতে পারে হ্যাঁ কাই মেতে এই যে বুদ্ধি আছে এই যে তুমি যেটি আছে হাতে কেন আছে নি না ইতনো অনেক জিনিস আছে আছে মানে Triple kill. দাঁড়িয়ে তুই বড় খেল করছিস কোতি মারে আউট হয়ে গেছে আসলে ঠিক আছে अरे गीता তোর না রিভাইভ আবার দিলে ভাই কিছু আবারও হেডাতে খেলেই হয় কি এটাতে আছে আবার